Биги тандабыт музейге сылжыбыт жоннор. Каянды бу картына индигер токтоона хатчылар. Онна бук кимру худавта ден токолон итачылар. Бу картына авторынан танда бир олучу таланнак кете Гурсап Аким Акимович болар. Кини 1935 жыллакка корона хелеге турабыта. Онна 2005 жыллакка бу ортодойдуктан барбыта. Кини туһунан тефсире бит боллакка бу кыржык таганы айылгаттан маналамет кихи көрдүк самебин. Үрдүк көнүң уктаа атайкетилы сүрдак красивый кенинек. Улахан спортсмен, кепчек атлетикага, республикага кирсерете. Ургуджот, Красноярскайдагы художественно-графический институт битербитен. Мошот, кини мохон улахан коллекцияты билигин бургонногы история музейгер сүрдак каралдан турар. Ону теңе кини бу станковой живописный директорлары. Бу кини дойдутер керес халлар бу туругун жоннор бары керекси көрөчүлөр. Руйга бу руй чөддүк сыналыр жоннор этечилер. Түрдәк кең коң салгыннак наха чөй туган колоритный картина ден этечилер. Бу картина руйдамыт кемемие танда бир жоро кеме болар. Бу кемге бу ол рахсандариян көрстөр танда ан бастакы икки тесте аддия танда клуба тутулдан үлә кирер. Урага тол сандариян гай турар. Диетагер газик турар. Уну роктор ол председатель Максим Николаевич Сибиряков газига турар диетчилер. Оннан бу оскола нигер турар кабырла дегере бүйөһа 1965 жыллакка бу дойдутуар теллен агаллан турар болду. Бу бүй саптыра Евдокия Николаевна Винокурова ден саха бастакы скульптор жактара болар. Сүрдәк табылды бут, сүрдәк үчөй көстүләк памятник болар дияны бул. Бу памятниктин 1965 жылдагы келетер манна лака митиннер берүү көтүү жогол болбута. Поэттер кохон сүрүлбүттара. Бу кемге Леонид Попов кабырла жөгөрөп туунан ретин сүрүлбүта. Онлук олахан события кемнеригер будя картина сурулдубут. Бу көжө картина көрбүтөрө барыта бу руйдабыт ки дойдутун тандатын наханда сөбүгүребит ден этечилер. Это признание любви к своей малой родине дечилен учалар. Онна бу картинага Ороқтар теллер, бу үтөмсүтен оңорбут. Якуддуга теллер огран бара мен көрдөкпүнө. Мына чыта кемге тандаа бар ки болгамды. Чыта барын көрдүк руйдамыт тен көрөбүн. Коловрити мастары она свеккелери билиле хочу талбут анын Кипровна Егорова олоттурар эте. Она кини бетус бейте, она юннаттара сайны буга караннылар эте. Ол оғылар футбол ойнау жалар. Ол саңа почта дейте тұтылан тұрар. Көбіс көні қабырла жүгірі пазынан ұлыса ағар ол. Үні көріғыт ұлысаны. Бұ енді бітігер қабырла жүгіріп 30 сылардағы тұттар бұд осколата тұрар. Оскола 1965 жыллаққа манды көрүнән дөпүнгән баран бу ан бастан тутулу сагана көрүнә кылды күрүдәбит. Сүрдәк красивый кестүләк ди каскаттан көрдүк ката. Бу индигер нахачы площадкалах он тотай тендик палисадник курдук көрүләк. Наулакан террасалак. Сүрдәк красивый тутул. Бу билген оттан эргерен турар. Ол ыллык аллара дике ыллык төрө ити ыллыгынан очотого олор бу үйе школа жинаттыр эти бит үйе школаттан аллара школага дия
урок перемена кемигер урокка успедарыланжа сүүрүй бағыты болалар эте. Бу отчотоого танда керек өстүтүн аким бурса прохуйдан қалдыран бихи олоқтоқторга сүрдэ ақылаққан білеге оңорбут. Онтон кели жоннор танда уруккутун көрөннөр ордук сергийлер италааллар. Онтон ол саңа кулуппу боллагана койка жертүр бута. Онтон өтчат бего этиңе тоғуруяр, өтчат бего мустар, ылдыр туяр, сире эте крутун хагас болар эте. Онтон крутун жоннордак болар. Кыржаас болдун, өтчат болдун, барым остан репетицияланылар. Кулуп улайтары сүрдэ каламагай, кирбик кие кабарта үйөрөр көтөр. Этилер, онун бу клубтарын билинден танылар сүрдэгай, акталлар, саналлар. Аким Акимович эте тербик курдук бу ургуджутун танан мошуп бытынан кени билибите. Кени бир жон илекинен Сергей Васильев улу илменген поэматын ис кохонун маман ахытыгар кыхан оңорбута болар. Бу оңохуп билеген старый русса тахыгар, старый русса коракка, илмен көл тахыгар старый русса коракка музейге хараллан турар. Бастан хараллетін Новгородтагы сұрасында музейге турар жүрді. Онтон бу илмен көл тахыгар старый русса коракка көрдіріге турар. Көйі хеттуан сылыгар саха күні көрдігінлер. Бу музейттен аптанын бұйтан оларсанлар. Бұңы ғуғы сақа сергер ағылай жүрттіра. Оны Ярославскай атынан крайы вертер музейге тұрбыта. Онына усалданға дөйді төреме ағарай жүрттіра. Ол түгенге әме танда уға готовся промани лиш мошут. Бу мос оңғығы сөйтік реставрациялан кечен оңырон абырақтан ербіті олоннықы Новгород коракка Новгородской обласы төнні бітен. Білеген старай болса коракка музейге көдірігі тұрар. Бу сүрдә құлаққан оңығы. Просто бу манна сақа серен историята бу хәрекемнәгә ака олаттарын жылқалара наха сөйдік ойыланын көстір. Бу атын омылды жөнір сүрдәк дүктік сыналылар, өйдүллер. Ылдырлар Мария онна аким бурсаптар ген тыллары хеге хақара жетер илбақты кестер болуқтақыт. Аким Акимович кергені Мария Алексеевналын сүрдәк сөйдік дуэттілер еті. Аким Акимович байыңыз бұйтынан доғолдура. Оны кіне бәйті өме солнай наға чөй ұрылардақ олара. Онын бүгін бейге сақа сирен у салдан олуғын баяғантын әлеген бір лохан таланнақ етін туынан көрсетті бет.